अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ। KP के हाउस में मौजूद हैं। आज सुबह 10 बजे जो है अडियाला जेल से एक बहुत बड़ी खबर आती है, जिसमें इमरान खान बानी PTI और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनको 17 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दो सेक्शंस में अलग-अलग, एक में 7 साल और एक में 10 साल। शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, आप पहुँचे, आप तो पहुँच ही नहीं सके, सज़ा सुना दी गई, क्या कहेंगे? इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है, ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, और हर तरफ आप देखते हैं फिस्तायत है। इन अदालतों की क्या हैसियत है? ये तो मुलाजम हैं, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड किताबें जो फैसले सुनाते हैं, जो हुक्म इनको मौसूल होता है, ये ताबेदारी करते हैं। ये सरकारी मुलाजम हैं। इसलिए आप देख लीजिए कि आज क्या हुआ कि ना हमारे वकला मौजूद थे, ना हमें बहस का मौका दिया गया। इवन खान साहब और बुशरा बीबी जो जेल के अंदर थे, उनको तक नहीं वहाँ पे आने दिया गया। इसलिए मेरे भाई, अब पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि सबका फ़र्ज़ है कि इस फिस्तायत और जुल्म के ख़िलाफ़ बेआइन ज़मीन जो पाकिस्तान की चुकी है उसके ख़िलाफ़ बाहर निकलें। सर, ये भी कहा गया है कि जो उसका आखिरी सफ़ा है उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि रहम भी, क्योंकि खान साहब की उम्र ज़्यादा हो गई है और इसके अलावा बुशरा बीबी क्योंकि ख़वातीन में है, तो इस वजह से जो है ना उनके ऊपर थोड़ा सा जज साहब की तरफ से रहम भी किया गया है कि उनको सज़ा कम दी गई है। 17 साल सज़ा के बाद कितना रहम मैं आपको फिर बताऊं, 9 मई के मामलात हुए, 8 फरवरी को 2/3 मेजॉरिटी कौम ने किसको दी? इमरान खान को। इसलिए ये जो कुछ कर रहे हैं, उस वक्त भी बहुत सारे केसेस के फैसले हुए, सजाएं सुनाई गई, तो क्या हुआ? खान साहब को तारीख में इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जो मिली। इसलिए इन फैसलों की टके की कानूनी हैसियत नहीं है। ये सब मैं फिर कह रहा हूँ उनके ज़ाती मुलाजम हैं सरकार के, जो उनको हुक्म आएगा वो करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का पैगाम अंदर से आया है, ना मैं झुकूंगा, ना मैं भीख मांगूंगा, मैं डट कर खड़ा हूँ, आज़ादी या मौत। वाज़ेह पैगाम आज उन्होंने दिया और ये भी कहा है कि अब कोई हल नहीं रह गया, चूँकि अदालतें ख़त्म हो चुकी हैं मुल्क के अंदर, तमाम पार्लियामेंट ख़त्म है, मीडिया गला घूम दिया गया है, बाहर निकलना होगा। PTI एक मुलाकात नहीं कर पा रही खान साहब से। खान साहब अंदर से बैठ के आज़ादी या मौत की बातें करते हैं। आप लोग जो है उस तरह खान साहब को ही नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, उनसे एक मुलाकात PTI नहीं कर रही, तो क्या नहीं, आप आज़ादी की जंग लड़ेंगे? आप लड़ेंगे, लेकिन ये बताएं कि आज़ादी की जंग खान साहब से मुलाकात तो कर नहीं पा रहे। अच्छा सवाल है आपका। हम जेल तोड़ तो नहीं सकते जाके अंदर जाके जेल तोड़ दें। हम कोई मुसल्ला कोई जत्था तो नहीं है, कोई जहादी तो नहीं है कि हमला कर देंगे। स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। हमें गुजारिश सुने ना, आपने सवाल किया है। इसलिए हमने आपने देखा कि हम 26 नवंबर को भी आए थे, पुरअमन आए थे ना, स्ट्रेटजी की किताबें आए थे, हमारा हक था। क्या हुआ? वो रियासत कहते हैं रियासत होगी माँ की जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा, गोलियों से भून दिया गया, 14 लाशें लेकर गए, ज़ख्मियों को उठा कर लेकर गए। उसके बाद 9 मई के बाद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका कोई एविडेंस नहीं। 9 मई का हमारे लोगों को सजाएं दी जा रही हैं, जेलों में डाला गया है, लाहौर में हमारी क़यादत मौजूद है, कारकुनान के खिलाफ इतने मुकदमात हैं। स्ट्रेटजी मेरे भाई, तहरीक इंसाफ ने जितनी मेहनत की है, जितनी जद्दोजहद की है, जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये ज़िया का मार्शला, मुशर्रफ का मार्शला मैंने अपने होश में देखा है। वो तो कुछ भी सख्तियाँ नहीं थी जो आज है। आज मार्शला प्लस है। आज वो कुछ हो रहा है जो किसी मार्शला में नहीं हुआ था। किसी मार्शला में ये नहीं होता था किसी की माँ बहन बेटी को उठा लो, ये नहीं होता था कि घर तोड़ दो, ये नहीं होता था कि कारोबार बंद कर दो। इसलिए मेरे भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक ही रास्ता है, वो मुज़ाहमत का, वो है जदोजहद। स्ट्रीट मूवमेंट की आज खान साहब ने कहा है कि कॉल दी है कि भाई आप तैयार हो जाओ। सुहेल अफरीदी साहब को कहा है। स्ट्रीट मूवमेंट में क्या होने जा रहा है? स्ट्रीट मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम स्टार्ट में जलसा जुलूस करेंगे। तमाम आज देखिए कि पंजाब में भी होगा। देखें, कौमी कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई हुई है। तमाम स्टेक होल्डर्स को, जमातों को हम दावत दे रहे हैं, सिविल सोसाइटी को, वकला को, मीडिया को, कि ये जद्दोजहद से तहरीक इंसाफ की नहीं है। ये 25 करोड़ आवाम को गुलाम बना लिया गया है। ये सब की जद्दोजहद है। इसलिए हम मूवमेंट स्टार्ट में करेंगे, एंड जो पॉइंट होगा वो लॉन्ग मार्च होगा और वो मुकाम डी चौक ही होगा। इसमें कतई दो राय नहीं है। अब वो खान साहब फाइनल कॉल कब देते हैं उसका इंतज़ार होगा। बहुत शुक्रिया। हसनैन रफ़ीक साहब हैं। हसनैन साहब, ये बताएं कि आज जो खान साहब को सज़ा दी गई, आप इसको कैसे समझते हैं? एक बंदा अदालत में ही पेश नहीं हुआ, उसकी अहलिया नहीं हुई, उसके वकील नहीं थे। खान साहब कह चुके हैं कि वो अदालत या वो अदलिया मुझे क्या इंसाफ देगी जो खुद कह दो। और यहाँ जो जज इंसाफ पे फैसला करता है, किसी की बसरा साहब डिग्री जाली हो जाती है, किसी को धमकियाँ दी जाती हैं, किसी के बेडरूम में कैमरे लगा दिए जाते हैं,
تو یہ سارے چیزیں کی جاتی ہیں. اور پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی جب جج صاحب نے ساتھ نوٹ میں یہ لکھا کہ اولڈ ایج کی وجہ سے رحم دے رہا ہوں اور خاتون کی وجہ سے میں سزا کم دے رہا ہوں. جج صاحب کو شاید یہ بھول چکے ہیں کہ ایک دن موت آپ کو بھی آنی ہے اور یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کو کب آنی ہے کس کو کب نہیں آنی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے حساب دینا ہے. اور بڑا ایک شرمناک اور ایک کالا فیصلہ ہے اور یقیناً یہ فیصلے ردی کی ٹوکری میں چلے جانے ہیں. اس انسان نے باہرانہ ہی آنا ہے اور وہ اپنا بازو اٹھا کے آئے گا. آپ خوش ہو رہے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا اس نے باہر آنا ہی آنا ہے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. وہ انسان ہی ایسا ہے یار, چھوڑ دے بس. فیصل عباس کار صاحب, فیصل آج کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کون سا فیصلہ؟ جو خان صاحب کا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس طرح کے فیصلے اور بھی گزشتہ روز بھی آپ نے ایک فیصلہ دیکھا ہوگا بالکل, جس میں 10 سال سزا سنائی گئی ہے. تو اسد صاحب ایک منٹ اب ان فیصلوں کا کوئی زیادہ اثرات نہیں ہے, ان فیصلوں کی کوئی زیادہ وقت نہیں رہی, کیونکہ جب سے یہ دیکھا گیا ہے کہ 9 مئی کے کیس کے اندر اگر کسی کے پاس صرف ڈنڈا تھا, کسی نے بندوق اٹھائی ہوئی تھی اور جو صرف پلانر تھا, اگر سب کو 10 سال سزا سنائی جاتی ہیں تو اب جتنی بے وقت یہ عدالتیں ہو چکی ہیں اتنی ہی بے وقت ان عدالتوں کے فیصلے ہیں, چاہے وہ ڈاگر کا فیصلہ ہو, چاہے وہ آج کے روز شاہ رخ ارجمند کا فیصلہ ہو. ان فیصلوں کی جو ایک لیول ہے وہ سیم ہے. جب عدالتیں بے وقت ہیں تو یہ فیصلے بھی کوئی زیادہ متاثر کن نہیں ہیں, کوئی زیادہ جو ہے وہ ان کے کوئی اثرات زیادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر یہی جج صاحبان بیٹھ کے خود اپنے فیصلے جو ہے وہ خود معطل کر رہے ہوتے ہیں. جی آ جائیں, جی آگے آ جائیں. اسد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی اسد بھائی, آج جو فیصلہ آیا ہے عمران خان کا 17 سال سزا, اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے آخری پیج میں کہ رحم بھی کیا گیا ہے کہ وہ خواتین ہیں اور خان صاحب کی عمر جو ہے 70 سے زیادہ ہے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یار, جو بندہ شہادت کے لیے تیار ہو, جو کہتا ہو کہ مجھے موت آ جائے گی, میں جیل میں ہوں, ڈٹ کے کھڑا ہوں, جھکوں گا نہیں, کچھ بھی ہو جائے میں کمپرومائز نہیں کروں گا, تو اس کو 17 سال کی سزا ہو یا 1700 سال کی سزا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. جو آپ نے بات کی ہے نا وہ بزرگ ہیں, اور باقی چیزیں یہ ایک اعصابی ایک کہہ لیں کہ حملہ کرنے کی کوشش ہے. ایک اعصابی جنگ جو عمران خان جی چکے ہوئے ہیں, بار بار وہی ان کے ساتھ حربے آزمائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو میسیج دیا جائے کہ بزرگ ہو گئے ہیں, شاید ان کی انرجی کم پڑ گئی ہے, کمزور پڑ گئے ہیں, حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے, وہ تو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو بس اپنے آپ کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے والی جو بات ہے وہ ہے, باقی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں, آپ کو لگ رہا ہے لوگوں کے اندر ایک خوف ہوتا تھا جب بھی سزا سنانے کا دن آتا تھا, فیصلہ سنایا جانا ہے, تو لوگوں میں کریوسٹی ہوتی تھی کہ اللہ جانے کیا سزا ہوگی, اس میں وہ ان کو سزا ملتی ہے, وہ بری ہو جاتے ہیں, یا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو اب وہ نہیں ہوتا. اب لوگ بحث کرتے ہیں کہ 14 سال ہوگی, 17 سال ہوگی, 10 سال ہوگی, یہ گفتگو ہوتی ہے. تو اس طرح کی جو سزائیں ہوتی ہیں سیاسی کیسز کی, اس کی کوئی میرا نہیں خیال کوئی ایسی اہمیت ہے کہ اس کو لے کے پریشان ہو جائے. آپ نے پی ٹی آئی کو بڑا قریب سے کور کیا, اسٹریٹ موومنٹ سے کیا مراد ہے؟ اسٹریٹ موومنٹ سے مراد ہے کہ جو مفاہمت وغیرہ کی باتیں ہو رہی تھیں وہ ساری ختم ہیں. ایک ہی راستہ ہے, گھی جو ہے وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, وہ ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا. خان صاحب نے سہیل افریدی کو پیغام دیا ہے کہ وہ تیاری کریں, گھی جو ہے اس کو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا ہے, لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لے کے آنا ہے. تو اس کا میکانزم کیا ہوگا ظاہر ہے وہ پارٹی طے کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا آپ اسلام آباد کی کال دے رہے ہیں یا ڈی چوک کے لیے آ رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا اسٹریٹ موومنٹ. تو اسٹریٹ موومنٹ اسلام آباد میں بھی ہوگی, کوئٹہ میں بھی ہوگی, کراچی میں بھی ہوگی, پورے ملک میں ہوگی. پورے ملک میں ہوگی. اسد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.